এর মধ্যে যেটা রিমানি যার পাঁচটা ওয়ার্কার ছয়টা হেল্পার আবো সাবস্টিটিউট হিসেবে রিমান্ড কয়েকদিন বাদে বা কয়েক মাস একটা দিন উইদাউট ওয়ার্কার হেল্পার আবার বাদে সিস্টেম তো পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েত সমিতি মানে পঞ্চায়েত থেকে না পঞ্চায়েত সমিতি থাকে হ্যাঁ বরক সিলেকশন খাই হাতায় আবার সিস্টেম ছিল ঠিক আছে আবার সিস্টেম আবু যেহেতু ছিল এডিসি ভিলেজ পঞ্চায়েত ধরে শুধু পঞ্চায়েত সেখানে তাই মোটামুটি ভাবে সব ব্লক হলো যেমন পদ্ধতি আং চালক বিএসসি চেয়ারম্যান এপ্রুভ সিনরব বিএসসি চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান এপ্রুভ বংনি এপ্রুভ जों मुं परीक्षा তাই আবু जों নোটিফিকেশন দিনাই নোটিফিকেশন দিমান পরে जों জব না হানাই দরখাস্ত না হানাই आ समय गाइसो जों आ समायाव फाइनालि जों অনেক গরুই কিন্তু গরুইনিবো মুং সহজে পঞ্চায়েত মুং যেমন আন বাহাম জমি ন তাবো আন আনি পঞ্চায়েত পেক আগে গাই ইন্টারভিউ ন না নাইয়া সাবজেক্ট ইন্টারভিউ ইপ্রুভ গাই আপরুভ গাই প্রমাণ তামো বিনি মেরিট সার্টিফিকেট जों যখন হইলো ইন্টারভিউ ইপ্রুভ যখন সমানকাই দিনা নাগো আলাদা ভাবে ইন্টারভিউ না খামায়া আপু মায়া আপু পাটি যে মা হইলে সাই ইন্টারভিউ নাইয়ে তোমার পরিষ্কার ছাইতা ইন্টারভিউ নাইয়া ইন্টারভিউ যত জায়গা ছাও ইন্টারভিউ না খালি তো মং বলে বস মিয়া ছাইতো স্কুল 30 তারিখ কো আছে ইন্টারভিউ না খালি ইন্টারভিউ মনে থাকে না इंटरव्यू ना हारे यार बॉस हम को मस्त का साउथ हमें तो बुझ लिया था है एकदम ना भाई बॉस बाकी सेवा का नोटिफिकेशन नीचे क्या उस जगह को नीचे क्या होना बाकी इसको कमांड करने के लिए कौन चीज वो नी लीडर का और बताऊंगी उन्होंने नहीं नहीं अब जे आपने सुन साधना तो हिसाब में नहीं होता चेयर में तो साथा है अब बाकी वो भाई और भाई में हम জংশনের কোনো সমিতি অথবা বিএসসি ন জমা জানো এই বিএসসি ন আপনি সব তো ঠিক আছে কপি দেই করুন না কপি আহে না নি আহে না কইলে আমরা ইয়া তো ঠিক আছে আমরা না যত না আহে না প্রমাণ জানা লিখে আহে না স্পেশালি লিস্ট বানান জানা না हाजी को डीआईजी ऑफिशियल बोलते खाली था तो वो रिटायरमेंट था अब ऑफिशियल ठीक तो কিন্তু बीएससी नि চেয়ারম্যান পুরো বড় এটা অফিশিয়াল বড় সলভি না আবার মানে बीएससी চেয়ারম্যান কপি তো মানে তারপর খালি নকা 30 তারিখ দিয়া বুকা 1 তারিখে পর জয়েন দিব 1 তারিখ বাহির দিয়ে দিব খবর 1 তারিখে জয়েন ঠিক আছে আর মো হয় बीएससी চেয়ারম্যান কোনো কপি উনকা बीएससी চেয়ারম্যান শুধু লাস্ট উইক মধ্যে দিয়ে দিব মো সেসা দেশ মধ্যে দিয়ে দিব সব বুঝিনান পেমেন্ট কারণ মো যে আপনি সং যে ভাইস চেয়ারম্যান 1 তারিখ কারণ 31 তারিখ পাবলে 31 তারিখ রিটায়ার কানা সারা তো কারণ
Negara 1 tarik itu. 1 tarik list ikan kai 2 tarik list lagi sudah. 2 tarik itu anak masuk pagi. 1 tarik itu mana mau mas 3 tarik itu kamu supaya. Mana anak kata. 3 tarik itu berapa? 3 tarik itu 5 tarik itu ini. 3 tarik itu jelas itu biasa. Batin itu pun depan tadi ya. Tahu. 3 tarik itu susah ini betul. Mau jama play bela. अभी उसका 3 तारीख को जमा कर दिया उधर तक आप रुपया मैंने हाँ 3 तारीख तो हो 3 तारीख पर मो दी पर हो प्लेट जाता है बस खाई को itu mau khai dongare atau sakit kere mau robo sar eh kere tiga saya manika saya loh bro aku tuh akhirnya buat foto ya buat lu cuma lu bro betul yo oh bising tuh aku nih kai bagai ini sekarang kita background ini ang beti ko to dia bong 사물이 ono modi sara 야 무슨 사물이 어디 뭐는 가서 시절이 abo pun sistem abo 2 bar mano 3 bar mano Ani aku eta Berarti kasih kai. interview na jagi amo nong bagus ke ai na to le abo substitute chale ai te substitute hisabe dibo substitute to jaga na to pula ko na apni ta single family से एक तरह नहीं single family apon लाइने बोलते हैं कि जमा नहीं है no work no pay kaja bajoti samong dangme he kon budi ke kon तार माने कंप्लेंट तंगो अदर माने कोनो जों कमप्लेन दिखो एक्सेप्ट करने प्ले जों कमप्लेन दिनेटा complaint to read to hola na ए आबो न साबले जो जतो न आता सर complaint to ang receipt pe kar आपने काशी लगा एक मोटर हिसाब में काम करते हैं बोर्ड के काम खेले जाते हैं पेमेंट बाप का ना फेना अब मोरिया हाले पर खरीब ले अब खरीब ले किंतु जरा नील जवाबे जरा तंगणी अब त्रितामो नासे अब सिस्टम प्रश्न फेनाय अदर फेनाय आबो अब नोटिफिकेशन सारा तिनियो अब तिनिखौ इंटरव्यू सारा तिनियो अब तिनि ससियेल मीडिया नि माध्यम सारा तिनि बाहाययाव अब सिलेक्ट नङै थांना गभर्नमेंट तिनियो खबर नोटिफिकेशन सिनो खबर अफिसाव अफिसियेल उनाव तिनि अफिसाव गासैयो खबरले जा बोर्ड काम करबे नुवा नुपे बोर्ड काम बोर्ड पत्र दिया ताबो खिमले बा अलमोस्ट खा खिमले आ खैना आरो जा खैना ता खिमले बा खैने बे जो अबोल गयना अबया যদিও তিনি সিগাং উরব যে ব্যক্তি গণ উপযুক্ত হিনয় অবর সাব তিনি ওয়ান নো সিঙ্গেল বুকিংখাই বড় কিছু না অথবা আপনি ইচ্ছা মতো খাই নো কম্পিউটার ব্লক চেয়ারম্যান মাদুরে লেখা লেখায় তিনি বড় বলে কাছে জন্য সুয়ই হডি আপনি পুরো কিছু পুরো হডি যে সিস্টেমের জন্য মাকে কোন আন বাদং হা পুরো জন্য দে Ika amri no ba ka sa bono sabi sabi ri tong hang ka ang kang ya bon tahan di sung bon ba so lo so ko ne so ska so sa lo ne abu sistem mo skri so ne ko mana ne lo shi no total sabon মানে অবন হিন্দুকাই সাবস্টিটিউট নিন্দুকাই মানে আপনি নিজস্ব ন अब आंगिया पंचायत समिति अथवा बीएससी तो बीएससी বা पंचायत समिति पंचायत नि 22 চেয়ারপারসন उनको सॉरी ब्लॉक निता नि 22 চেয়ারপারসন बो रिमारो अच्छा ভাইস চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান এবং যে কোনো একজন নি রুল মাখাই নং ওখানে যেহেতু মজিনি স্থান চেয়ারম্যান বো বাবু যেহেতু কেও সুকুন খা ভাই তো আনবো শাখা বলে আবো তো কেও সুকুন তো নাবো বাবু অবশ্যই আবো কিছু সমুখা মানে আবো না যেহেতু আপনি কোনো অসুবিধা নেই
মানে आं गाबोन सानामु चुङो अबनो क्लियर है आं जवाब दि रहदि आंनो तां मास खाना थै दङ अबनो जवाब क्लियर है जोंनो साइ रहदि जेहेतु जोंखौ ओ बेखौनो ति जों अनेक फैलानि लायदा হ্যাঁ বলুন সিমেন লাই যাবো হয়রানি বলতে যখন এই কো তার ধরুন 3 তারিখ যারা রিনাই রাও পর খামায় কিন্তু 3 তারিখ বাক্সার গে অলরেডি মানি পায় ইনকে বাক্সাকে মানো অলরেডি কিন্তু বি চেয়ারম্যান নি এপ্রুভ টু যা অবো খামায়া ভাইস চেয়ারম্যান মান নিখাই উনা মান মানজা আবকে সিলেক্ট সিলেকশন থাকা ইনকে আবনো মো যে সিলেক্টেড হেমানি আবনো ও সিস্টেম সিলেক্টেড এন খাবার ও বিষয় তার খুব গুরুত্ব আবনো আন কোন আবনো সিগাং যে সিলেকশন 1 তারিখ বা 2 তারিখ সিলেকশন পাইখা কাগজ কাই 3 তারিখ ফাইছো পাইবা 3 তারিখ abo ung kang কাগজ মাইয়া খাই আবো পুদিকিন কাগজ ছাড়া তো আছে আবো সালাম মাইয়া কাগজ ছাড়া আছে কোনো স্যার যেহেতু কাগজ ছাড়া মাইয়া নি আবনো কাগজ সবাই যেহেতু 3 তারিখ কাগজ পাইখা 3 তারিখ সালচাছি কাগজ নি আসা গম কাই 3 তারিখ কয়টা কাগজ পাই আবো তো মানে নাই মাসবি ওতে কেবল সিগাং কাই বলুই মানো মানে একই দিত ন একই যেত কিন্তু বিএস চেয়ারম্যান এপ্রুভ খাইজা ओमफ्राय बाहायके आबाद मिसिंग दिनो न माने कारण के सालायना फान समय करे जे 3 तारिख बोते बिएस चेयरमैन करे भाइस चेयरमैन करे अफिस आं मनो टेलिफोन फेका चेयरमैन आं मनो तुम रेस्पॉन्ड ये 3 दिन ले अलग आं मनो साका आं सयसारा बायगोन साल बरक खनो गेबला जों साफा खनो बाहाय बिसायनि ना सानदे माननाय न न बरक खनो गेबला सा Cdpo बे डाइरेक्ट फाक्साय दिबो o borok पार्टी तो ना ना खनो गया Cdpo को थानो नालाय दि साइ दि Cdpo नो साइ दि आनो Cdpo चिरिबो আচ্ছা ঠিক আছে তাবো আপনো জং আচ্ছা আর কোন ইনস্ট্রুমেন্টটা প্রফেসর নিজে বসাইছেন বাইরে প্রাইমার मो कय तारिख डेट नाइ मो 3 तारिख से किन्तु मो खय 2 तारिख 2 तारिख 6 23 तंगरे तोर खय तारिख से तोर तारिख दिने से तारिख से इको बरो समय माने तारिख से लेंगे बरो इको तारिख दिजा गया ओ तारिख दिया इको ना से तारिख करे कि कागज पत्र नार मन नाडी बरो हि सार नादे बरो इको 31/5 23 न बरो फाइ जमार पे किन्तु 30 तारिख से जे जगह वो पाइयो छोइ दे माने 31 तारिख को बाकी 29 तारिख करे बाकी 28 तारिख बरो के 31 तारिख बाकी छै माने फाइया होनै दे क्या गो बाकी छै मा का न खाजा सिलेक्ट खाजा माने मोले के बरो सुगा सिलेक्ट खाइ कोन तासारा उते আছে মোট মোট অর্ডার ডেট করে सिलेक्ट खाइ मिया কত করে डेट अब मोर ऑर्डर अबे आप मो आपने को तो भाई मो चलो उनको आं को सरिया आरो दिसिबो लें समताबो दिसिबो ना बेला बारिनि तामसिन दासिन खोमा जे अर Cdpo अफिस कयमं बला याखरमान ताम बागे तिनि याखर फैका जों दा म उनको तुलासिखर ब्लकनि आन्दार उनको Cdpo अफिस फाइलेमा कारण उनखा जों म सांगो साइमेयाव बिसिंति खाइ जोंनो इंटरव्यू बो कुनु नोटिफिकेशन दिया कुतामबरियाव जों अ जागा मा फाइका आलादा बाबे मानै जयन दि तंखाइबे खाकताल बाबे खाइ जों आगि गोजाम इंटरव्यू रिनाय रखाय कायसापा नमाया साइबो माया गाय आबन बागै जों अर Cdpo अफिसार बाय सार मालायना मागै मा फाइका गाय जों अर सालायमानि आबो न बातिल खायना उथुं ताबो जेता उनको सेन्टार प्रथम ताबो उनको खायनाय रंग पंनो बातिल खायना उथुं तैसा Cdpo सारबाय जों तिनि मालायखा मालायमानि परे गाय बसाय हका तैसा जोंनो साख्लायना फो सालबो पर साले 5 दिननि परे साख्लायना फक जोंनो सलुशन खायना बागै मनि बागै 12 तारिख ज 12 तारिख जदि सलुशन एखन रक्ताम खायनाय जों 12 तारिखनि परे जदि सलुशन खाया गाय जों कुसुको कासानाय देबो आन्दोलन कतर खायनाय आसुनक काका नक तिनि जे अर म तुलासो रानदाल बरक आलम सिं Cdpo अफिस आजा फाइ जे डेपुटेशन दिमन तान बागे फैगा नरो आओ तिनि सांगापि बानो आं खूब हामै मारि मन दिया खनय जों तिनि रो फाइमानि हिंगाय तिनि Cdpo जामफोर माने तिनि जेतलासो ब्लक आन्दार जेता आं जावरि स्कुल तंमानि आ स्कुल जारा माने तामनानै आबो मिया पाइखा पाइखामै कांका आबन तावतेसन नि खाइतंगो गो बिसिंतो ताबो बर नोटिफिकेशन छारा तिनि
রমনি সোশ্যাল মিডিয়ানি মাধ্যম ছাড়া তিনি বাকি বড় চাকরি সারক মানখা ఇంకా অমনি বাগানে চুন তিনি উরো সিরি তিনি অরমা ফাইকা কাইসা কষ্টলেন বাগৈ আবো তাম খাই মান এবং আবো সামনে ফানবাই ও কাম বক ফাইমান খা নাকি বক ব্যক্তি ফাইকা ఇంకా চুন বুঝনা মান ফাইকা ফাইমানি পরে বনি যে সাক বাইকনে গসিকা আবো হংকাই 5 দিননি পরে আং ভিডিও সহ ডিসিশন সহ আসলে সাইমান পরে आं सल'नि बागै आं दङ आबसिं फाय आं गाय नर खायमा आबो खायजेन बर माने हाका যদি নরাফর বড় খাইগে বক তানক তাম খাইনো যদিও তিনি বড় সল'नि ধরে খাইমালে হাকাই जों চিনে যারা জনগণ তুইয়াক নয় অমনি ভাই जों লামান খান বাদ দ নাখা जों তেব কুজা जों কানান বাদ দ जों आबो जों চাইতंनाय आबो ताम खाय उंमान उंमाया आबो सुनो